از تاجیکستان. سلام از اندونزیا. اکه امروز چه حال دارید شما؟ الحمدلله شکر خوب ختن شکر. احمد در ما حاضر ساعت 17:50. در شما ساعت چند است؟ در ما 7:50. 2 ساعت فرق داریم ها؟ 2 ساعت پیش. بله. این روزتون چه گذشت؟ با کدام کارها گذشتن این روزتون؟ امروز شکرانه الله خوب. همه داوی اخیران اگزامینو داریم هموده. ساز آه. گذشت. Ако, чё кайсен шумо? Абача тинҷай? Дина хунам инай наски беозор, нозук омадай. Дарой кунам инай хе кайсудай. Абача тинҷай бугум, мега ака бачаҳоро ахидр нафаҳмонӣ намешава. Хай гуфтумиш чӣ шид? Мега аями 23 феврал исае ки вообще тари собун ис беса ови тарда просто так тармо кадаги нестия мега. Ҳамаша омад мада нақл кард. Баъзеҳош будай вообще попшиша ба дар накада хо мерафтай. Бо вақте ки бидарад пошон ранги амбр када сини поён мекашида мепушидаяш. Манам гуфтумаш мумкин сифати хидат пасай ки медари бугум, мега ака ман сад поёзам. Ҳеч ка намебина гуфта нохунои пошон намегирифтай бай. Ма иси беси мега попши дари деса нохунои поюда. Ма ака ягон кожа нестам мега. Поя хел акода моҳош қати ай часпидана кожа шида рафтай. Лекин ай духтаро тамоман шикоят надора. Ай духтаро довольняй. Мега ами 23 феврал как будто ки айфон подарка кадесян, нахир сандона дайда када подарка мекардиан. Духтаро сад веза. Мара дери я афтара пушан. Бад як рӯза ду рӯза агон перерив бутан. Агар я мода моҳ пушидан боша, ма тамоман тоқат намекунам ака мега. Бас буда гиса крадноё. Рукай ра хели азоб буда мегардин. И гапо ҳамадам дахл надора. И видео уже соҳиб шаёфт. صحبت ما با شما اساساً درباره تحصیل یک جوان تاجیک در خارج کشور می‌گذرد و فکر میکنم از همه سوال اساسی ما و اولیمون همین میشود که چرا شما تصمیم گرفتید که باید در اندونزیا تحصیل کنید در یگان جای دیگر نیست؟ وقتی که ما در چی میخونیم، وقتی بکالور میخونیم در دانشکده زبانها با نام ساتی موضوعه حوزی این حال уже دانشگاه بین‌المللی شدگی اوجا переводчики да хондагиам, тарҷумон забони англисӣ ва тоҷикӣ. Баъд ҳамҷа ҳам иловагӣ мерафтам, дарсҳои иловагӣ аз забони англисӣ. Индонезия омада 1 сол таҳсил кардагӣ буд. Баъд мада тавсия дод ки ҳам хеле Индонезия мисол барои хондан ҷои хубай, ҳам программаҳоро мада гуфт мақсад ки ёрдам мекунам пурра магистратура дар Индонезия биспор буд. Баъд дар бораи Индонезия нақл кард, одамошро нақл кард, шарту шароита нақл кард. ماذا ما أقول شدوا بعد آیپای داکمنتو شدیم و آیپای خوندم. حاضر شما ماجستراتورا میخونید؟ بله بله. این چندم سال است؟ 1.5 سال شد در اینجا. 2 سال ماجستراتورا 1.5 سال شد در اندونزیا. حاضر امتحان‌های یکم کورسی را می‌پسپارید؟ ما در چه بگم اساساً 2 سال باید بخونیم. لیکن این 1.5 سال شد. در صورت تست خوندم уже بگیم تمام کردم. ممکن تا آگوست بود کنم. تمام کردم می‌رید؟ ان شاء الله حرکت کردم که تا آگوست باید بود کنم. لیکن ویزام تا دکبر. خورم تا دکبر دام جمعستم. لیکن من حرکت کردم که تست تمام کنم و تست با وطن برم. ماجستراتورا خواندن در اندونزیا یگان مشکل داشت شما؟ من چه بدم رفتنش می؟ اگه چه بگیم سیستم خوندن خودمون دیگه خیلی نسبت به اینجا وقتی که ما اینجا آمدیم بسیار چیزا بود نویگری بوده. مثال از روی همین درس‌ها بگیم نویگری بود برای که ما خیلی که در تاجیکستان دفتر روچکه سیستم میگردونیم اینجا آمدیم خیلی گرم نیست. همه کامپیوتر داره، لپتاپ، نوتبوک در پیشون قریب که هیچ که دفتر روچکه استفاده نمیبره. همه نوتبوک موندگی پروگرام‌های سیستم ما آمدگی ما کامپیوتر نآوردگیم خاطی موندگی. ما نمیدونستیم خیلی. می‌دونیم همه نوتبوک خاطی با هم پرسان آمدن ما گفتن که باید شما هم بخرین نوتبوک به این نمیشه برای که همه درس‌های اینجا با طریق همین نوتبوک میشه در کامپیوتر. پروگرام‌ها خاطی، برنامه‌ها خاطی فقط آنلاین مثال پرزنتاسیون میکنن چی میکنن به نوتبوک جا نمیشه در. با ما هم خریدیم و بعد اویستا یاد گرفتیم کاری که یو میکنن. برای که ما یگان تای کاری که یو میکنن
пешакӣ бакалаврда накардагием да. Бара ҳамин қин буд саршавишта муда. ноутбук гирифтед, блог гирифтед. рафтани шумо агар аз ин ҷиҳат камтар мушкил бошад, масъалаи стипендия чӣ хел аст? Масъалаи умуман ройгон таҳсил мекунед шумо чӣ хел аст ин масъала? аймо ройгон ай барномаи мо ҳам хеле ки ай тарафи донишгоҳи худмонай и барнома донишгоҳи университи нигерии ҷокҷакарта намехонам дар шаҳри ҷокҷакарта индонезия. Программамон UNEDIS ном дорад. ай тарафи донишгоҳи худмонай программа донишҷӯи хориҷиро қабул мекунанд. ай беғаззи ҳамин любой давлата қабул мекунанд. Бакалавр ё магистратура стипендияшон $170 ай. ҳар моҳа стипендия $170. Мо бепул мехонем, стипендиямон ҳар моҳ метаҳанд. Стипендияш на камай на бисёр. Мисол бигем хуб зиндагӣ кунем, ин хеда намерасонад. Бигем безеби бадам не мобайнай да, агар бачаи камтар расходкун боша стипендия иҷа намерасонад. Ман хиёл мекунам камай стипендияш. баъд шумо чӣ хел мерасонед ин моҳ ба ин моҳ? Ман ҳамин рӯи блогерии мозиҳо камкам кор кардам, ҳам хонагиҳо камкам ёрдам мекардам, дар 2 моҳ сумоӣ мекунанд. баъд ҳамхеда шапошап карда зиндагиро бурдастем. хай студенти ҳамхела ки палбе намерасонад, чанд қадр бисёр боша ҳам камай, барои ки иҷада ҷурои нав пайдо мекунем, ягон ҷо бояд бирем. дар хориҷаем фақат хондан не, камкам ҳам гаштан дар кор айку. Барои ҳамин стипендияш уқадр хуб нест ин программаи мора. ихтисосатон дар онҷа чӣ аст? дар инҷа агар тарҷумон буд, дар онҷа чӣ мешавад? Инҷа English Education ай забони англисиро ёд гирифтесам барои маълимӣ чӣ хел талабот дарс додан дар курай роҳҳоша ӯ чиз методора ҳамаш ёд метан. ҳамин айда бо англисия ҳам давомш додесам да. аввал каму беш барои компютеру ман техникаву ҳамин раванди дарс ворид шудатон камкам мушкилӣ доштед. ҳозир шумо хатмкунандаед. ҳозир чӣ мушкилӣ доред? ҳозир уже аввал дар хел асозем. мисол барномаҳо қатъи истифода бурдана программаҳои чӣ хел бояд дарсора кунем воша ёд гирифтагем. лекин ҳолиам хел бигем мутахассиси хуб нашидагем 100%. барое ки барои хеле мутахассис шудан мо бакалавр бояд иҷа меомадем 4 солда мисол 2 солда мо ина 1 сол шид ёд гирифтему, лекин ба дараҷаи хуб не. ранги индонезиё бахчон не. хай мешавад не, алҳамдулилла бад нест. рафтани шумо яъне гуфтед ки ман пагаи дига индонезия мерам. падар модар чӣ фикр доштан? зиддият накардан? саршавишта хай хонагиҳо кор мекунем ҷа чӣ хеле одамо хавотир шидан барое ки дар оиламон як бачаам. ман аввал вақте ки бакалавра бук кардам сразу иҷа наомадам. документом аз супоридиму, лекин ин забони индонезиро 6 моҳ мо дар ёд додам да, каму беш барое ки без забони индонезӣ намешид. ман ҳамчунин ҳам дар Россия будам, Россияда кор мекардам. Tovriда кор мекардам, сушист будам. Оликам соз буд, ҳамаш соз буду. Я нам дишид ки кор мавзул буд, наёмам зиндаги мавзул шуде сабад. Ё ки биём, ё ки наём ҳам хеле буд. Да хонагиҳо гуфтанд, кор борот хубай, чия чӣ мекунӣ рафта исуса. ман гуфтам хай мумкин ки ҳамин имконияти ҳозир ман дорам. ҳозир нарам мумкин ки ман 2 сол 3 сол баъд ё ки 10 сол баъд пушаймон бошам ки ман хеле имконият доштам, истифода набурдам. бигзор гуфтам ман ҳамҷа бирам, азобам кашам, чизе ки ман мехоҳам нашавам, лекин дар дили ман армон намона ки ҳамчунин имконият доштам, мумкин ҳаёти ман дигаргун мешид, дигар хел мешид полни. Бора ҳамин қарор кардам ки биём. аз оне ки ва хонагиҳо дастгирим карданд. фаҳмиданд да мақсад хай гуфтам. аз оне ки шумо Россияра қатъи корҳои хубаш парт доштеду хонданӣ омадед, пушаймон нашудед? бале. не ака саршавишта камтар азоб кашида будам. ая тараф я гуфтаму ба оиста ҳамаш хай тақдири худовандай, ҳамаш ба хубӣ айда. мумкин ки мисол имрӯз мо намедонем, хиёл мекунем азоб кашидесем, мумкин ки ҳамин рӯз ай ҳама рӯзҳои хушбахтии мо боша, мо намедонем. мумкин пага ай дар рӯзи баъд боша. умуман дар хориҷи кишвар таҳсил кардан барои шумо хуб аст? яъне одамҳои бегона, кӯчаҳои бегона, авқоти бегона, умуман ҳама чиз бегона аст. ҳамин чӣ хел аст? ман чӣ хел қабул мекунед? саршавишта мо да оиди ҳамин хӯрокҳои Индонезия камтар азоб кашидем.
برای که در اینجا نان نیست مثال چکن نیست چیزایی که ما خود ما میخریم چیزا نیست مثال اینجا همشون برنج میخرن اوقاتای تیز میخرن روی اوقاتشون تا حاضره مثال уже آموخته شدگیم لیکن تا حاضره عذاب میکشیم اوقاتای خودمون یاد میکنن همین جهت کمتر ماده او قماقو نشید جهتی خروش لیکن جهتی آدمای نو دوستای نو پیدا کنم هر دولت مثال پاکستان هندوستان یا اینکه طرفای آفریقا هر جا دوستای نو پیدا کنم یا که اندونزیا را خودش این جهتاش سازه بازی شما اینکیون میسپارید هم خیلی ها چقدر است من باوری دارد میگذارید آخی؟ یک سال دیگر نمیمونه؟ اکو باوری هست میگذاریم همجا مثال ما دم تا خوب شد که جامدم یا دوست اندونزی پیدا کردم که همین اختصاصی که من خوندم یا سال پیش ایما میخونم همون خاطر دوست شدم چیزایی که من نمیفهمم همون آدم میفهمه که ایرا باید خیلی مثال دوست پیدا کردم که هم چه بوم زبان انگلیسی هم خوبه دانشی همی اقتصادی که من خوندم زوری بده همون بسیاری باید یاردم میکنه شکرانه الله مشکلی ندارم از تحصیل میگذاریم با بلاگینگ شما بلاگری را اندونزیا رفتید بسر کردید بله چه است این بلاگری چه پیدا شده شما ما راستی دوره که دانشجو بودم در تاجیکستانم حواس داشتم بلاگینگ لیکن تلفنی خوب نداشتم من می‌خواستم یگان تلفن آیفون بگیرم و سر کنم شتابی چیزهای خوب قطعی تماشا کنم چیزهای خوب کنم بعد همین قطعی همین راستی رفتم کار کردم همونجا تلفن خریدم آیفون خودم در همونجا سر کردم مثال در راستی یک گروه فاوریت کردم کم تر گپ زدم اون نشید برس اینجا که اندونزیا که اومدم با هم خیلی خدمت نشون داده ویدیو گیری را سر کردم آیسته چیزی یوماریستی را گرفتم مثال چه بگم پریکولنی ویدیوی پریکولنی کردن مثال برای که ما دختم در معقول ایده چیزای آدم را کمتر نسلینشون اساس کرده خنداندن دارم همین جهت یوماریستی را گرفتم کاری بلاگری را شما زیاد میکنید خیلی ویدیو تیار میکنید مهنت میکنید مونتاژ سیمکای با درس ها خلال نمیرسونم مثال درسم هم خیلی که اشتراک میکنم چیز وظیفه میتونم تست میکنم اگه بلاگینگ چیزی خیلی داره ما این چیزی که حواس دارم خونم در جوشه بسیار میخورم ویدیو بگیرم برای همین حرکت میکنم که وقت جدا کنم بذات این چیزا یک قسمی زندگیم در داخل کردیم در ویدیو گیری یکی از ویدیوهای آخر شما درباره مخلصای بارسلونا بود بله یگان کس نویش شما ده یگان گفی توی گفتن که چی با ما را خیلی کلی سخت کردیم ما همین قشنگ فهمیدیم که مخلص اشدی فوتبال این بالچکای بارسلونا بوده برای که کماندشون لیگ چمپیونات давно پرید رفت لیگ بازی چمپیونات تا آخر تماشا کردن احسن صغیرچه‌ها شما با کلا نگرفتین که ریال مادرید سخته چی شد اینا اول سیتی دا مخلص کردین بعد باواریا دا بعد باروسیا دا خلاصه چی شد چی فایده دیدین اگر کماندتون بخواد نبود فینال دا قطعی ریال بازی میکرد ولی با همون بانتون آدمای پیدا میشه پروسا удачный غلطی ریال دا بخت داروش خندید خیلی گپ نیست بخت داروی آدمای بقوت میخنده آیاتون نبرین کی خیلی مردک شده با کلام میگیرن که ریال مادرید سخته کو همی کامنت اومده حالا مادرید نایسن کو ما همی پارر فهمیدم که ای هم آدم مخلصی بسیار باروسیا داشته گپ نیست که اگر که ریال مادرید فینال دا بغلطه پیشکی کوبک دا نامش همه نویسیان برای که میدونن که وقتی ریال فینال دا برآمد پلوبه میبره اگر که فوراتون ریال مادرید چمپیون نشوه باید پیش فینال برآمدن یگان کار کنین اگر یگان بوی شانس نیست ما خیال میکنیم که سال آینده در لیگ چمپیونات بارسلونا چمپیون نشوه اگر که ریال مادرید بازی نکنه اگه بسیار کس اقرارات هم کردن چی هم کردن بسیار کس هر خیلی میفهمده ویدیو را ما در ویدیو مثال ما یگان بالشتی بارسلونا را اقرارات نکردم یا اینکه بگیم ما در ویدیو نگفتم که بارسلونا مخلصی نکنین مثال یگان گفت ما خیلی بگیریم روی آداب بگیریم یگان خطاگی نبود درست ما روی استاتستیکا گفتم که ریال مادرید همین سال هم خیلی مخلصای بارسلونا
مثال این کماندو دا مخلصی کردن ایوه کی ریال مادرید داشتون میبینم من همین گفتم که مخلصای بارسلونا اگر چی باشه همین ریال مادرید کمانده سخت بگین تمام گفتم گفت من همین قبل اتاق ما امروز میتونم بگم بارسلونا کمانده سخت برای کی من میدونم کمانده سخت بارسلونا درسته که اومدی کارشون نکردید هم خیلی کردم که خیلی بسیار مردم خیلی یا خیلیشون نگاتیو قبول کنن مقصد همین حج من میتونم که بزف قبول کنم همین است مقصد من همین خیلی بعضیاشون من یک ویدیو دیگه شما رو دیدم که همون سبب شد باز دوی مورا برای شما بنویسم شما یکی از مکتب های اندونزی میروید و اونجا درباره تاجیکستان پرزنتاسیون میکنید بله اما اکنون از ویدیو بیرون به ما بگید که چقدر شما رو دعوت کردن که یک مکتب میانه میروید و درباره وطن خودتون گپ زنید همین چقدر شد در اینجا یک دوست هندی دارم آقای هم شناسای بسیار دارن همون جورای هندی ما همین چیزا دعوت کردن مکتب دا برای که زبانی انگلیسی را میدونن بعد او جورای ما در نزدیک ما در نزدیک مراد امیروز ما را دعوت کردن وقت داشته باشی بریم و ما گفتم چی گپ میشه و گفت در برای دولت‌های خدمت میفهمونیم و زبان انگلیسی دا کم کم اودا یگان خیلی موتیواسیون یا یگان چی میتونیم که زبان انگلیسی را بآموزن بدونن که این همو پیش زبان انگلیسی همینجا اومدگیم و یا هم میتونن هم در برای دولت خدمت ما در معقولشی پیشنهادش تون خیلی میریم ما قطعش یک جا رفتیم درباره تاجیکستان چی ها گفتید با ما درباره مردم خدمت نقل کردم که مردمی مثال مهمان دوستن مهربانن شما برین یگان کس آزار نمیرسونن در اونجا شما را دولتی که مثال آزاد میگردین یگان جنگ سوسه نمیرود در دولت ما مثال هم درباره اخلاق خدمت گفتم مثال گفتم که ما هم خیلی هر سحر بگه عبید نان میخوریم که شما ندارین این چیزایی که ما داریم یا ندارن بعد درباره همین خوراک‌های ملی ما خورتو آش خدمت یکی از افرادهای اندونزیا ده کمتر ماننده نسیگاره گفتگی افرادشون ماننده تو همین خوراک ما خوراک شما ماننده کمتر شما یک رفیق دیگر دارید تاجیک هستون در اکثر بله در بسیاری ویدیوی شما همون نفر هست اون کی است و چقدر شما شنیدش بود وای پارالل هم کورس اونای در دوشنبه یک جا در دانشگاه خوندگیم خوبگاهمون هم یک بود حسین اینامش جرامای و قطعی همون دانشگاهمون در دوره دانشجوییمون در دوست بودیم بعد همین خشید که همون معلمی ما هم این هم طوری کرد بود ما هم یا ده کس بودیم 8 کس بودیم هممون هر دانشگاهی اندونزیا اسکول بودیم که ما و همین حسین در یک دانشگاه گذاشتیم و یک جا خستیم اومدیم اینجا و بلوگینگ نام دکاسا سر کردیم بلوگینگ را حاضرم یک جایی نه حاضر در اینجا دانشگاه ما در سه بچه توجیکیم یک جایی اون سیمگیش کی است سیمگیش همه ویدیوی من هم ماشین اون بچه ویدیو میکنن آواز میمونه گام میزنه اپشتی ویدیو کامera همون بچه او خچن نشون نمیده نمیفروش همین بلوگری ایسوسو ویدیوگیری هم نمیفروش برای ما را خیلی دستگیری کردن ویدیو میکنه ویدیوهای شما آهنگ حجم دارن خنده دارن همین خیلی شما پیدا شده است که شما میتونید ما را خنداندن یک همین ابیچ نمیخنده و که روی obraz سیناریا میگیریم هر سیناریا ده هر خیلی میخندیم ده همه خیلی طبیعیه ده ماش میکنیم هم اوینا ده کم کم موضوع ها را چه خیلی میدونید چی را؟ موضوع ها مثلا یک برای مخلصای بارسلونا میروید یک دیگه درباره نمیدونم مکتب رفتن میروید یک دیگه درباره اصلا جالبش من تماشا کردم سالفیتکا از نام سالفیتکا شما ریکال میکنید کدام سالفیتکا میگن شکلی برای جو شکلی اینا چه میروید مقصد یکم ویدیو همین نشد که همین چیزا این بخشش گفت نشد بخشش گفت گیمناستیک گفت این اگه چیز طبیعیه که سالفیتکا یا بخشش یا زبان نداره گپ نمیزنه بسیار دام اکمال میگن دیونای چی تو چی سیسی سوسه این همچون یومور برای خندوندن یادم یعنی که همین چیز زبان نداشت همین گپا رو میگفت رنگی همین اکی پریکول میکنن ده آدما هم خیلی استفاده میبرن مثلا من همین موضوعشون چه خیلی میوگه انا همین است صدا فکر میکنه که خلاص میبره یا که اون کسی میگه که همین موضوع اون چیز کن نه مثال اخلاقی خدمت فکر میکنم
ҳама ҳар хел одаморо тамошо мекунем, блогери ки ай Амрико, ай Россия бигем, ай дигар давлатҳо, ай Ӯзбекистон мисол, ҳама яворо тамошо мекунем, ай ҳамо ягон хел гирифта ревю мекунем. Чӣ бигум? Як мисол видеои шуморо мебинему, ай видеои шумо айда ҳаракат мекунем, хубтар ягон чиз мекунем, ҳам хеле чизайда. Идея мегиред ба ҳар ҷо палида мегирем идея, барое ки мақсад одам ранг мегирам мегӯяд ку ҳама ҳар ҷо ягон хел гирифта майда мешем. масъалаи хурду хӯрок ва хобгоҳ чӣ хел аст? умуман дар хобгоҳи шумо? мо дар гостиницаи донишгоҳем. Гостиница хобгоҳ ҳам дора, ҳам гостиница ҳам дора, ҳами ҳотел. мо дар ҳамин ҳотеле, барое ки дар дарини донишгоҳ худшаи ҳотел хобгоҳи дуртар буд. мо да ҳами дур нарем гуфта ай дарини ҳамин донишгоҳ гостиница да гирифтагем. 50% пулмо ҳами хонамонда меравад, 50% барои хӯрдану пӯшокаву дигар. Донишҷӯи гостиницашина? удоб мешавад. Шароитош аз хобгоҳ фарқ мекунад? ман хобгоҳшона надидаму бояд фарқ кунад, барое ки кондиционер дорем. мақсад номаш фарқ мекунад? нафаҳмидам чӣ аст? мисол инҷа мо кондиционер дорем, холодильник дорем, кроват дорем хоб рафтанда. баъд донишгоҳмон як қадамай, ҳама чизое ки дар корияй, ҳама чи ҳамҷа ҳастайда, барои ҳамин қадчи намекунем. нархи навои бозор чӣ аст? дар инҷа чизошон қиматанд, сабзавоту мевагӣ ино қиматанд. мисол картишка дар инҷа килоша бигем 15 сом 20 сомони хурд монай, пиёз 25-30 сомони хурд монай, сабзӣ ино ҳамаш қиматай дар инҷа. мардуми инҷа барои ҳамин кам мехӯранд хеле чизора. иро фақат бринҷ мехӯранда. бринҷ арзон? бринҷам қариб чайни хурд монай, мардуми иё фақат бринҷ мехӯранд. чизои хурд мо мехӯрем ганда қиматай. яъне картошка бирён хӯрдан камтар қина? ну мешавад ки бад нест. даромад аз блогерӣ чӣ хел аст ҳозир? даромад ака сози бадам нест, бади бадам. ака аймада нав як солу чанд кашид, нав подписчиком нормал нишид. баъд ман бисёр реклама намекунам, бисёри баъд реклама ҳар хел рекламаро қабул намекунам. баъд ранги дигари одамо мисол саафтар ихехе кунам, супор мекунам, айбайрам намекунам. фақат видеои худам мепардозам. як моҳда ҳами моҳи гузашта 720 сум ҳам кор кардам. пешаё 1000 сум кор кардам, ҳам хеле буд. бисёр кам. ака саршавиш да ма ози диққати хидмат 100% дар пул намондагием да, ози дигаш да ма эҷодиёта қабидагием. пул худаш мешавад иншаллоҳ ояндада. мумкин ози уқа нагирем, мумкин 1 сол пас ёки 3-4 моҳ пас подписчикон созиши чизон созиши ма ака чизои нормали реклама кунам мегӯям да. агар не бисёр кас менависа барои реклама, ҳар хел чизро намекунам. барои подписчиком шутоби зараршон нараса ёки ягон чишон нашава мегӯям да. ҳар хел чизоро намекунам. ин чӣ маъне дорад? яъне чӣ чизоро бояд шумо накунед реклама? мисол бигем ягон хел чизои қимора, казино ё ин ки ягон хел чизои ҳаромшуд. мақсад ки мехоҳам луқмаи ҳалол қад кор кунам да. ягон хел калянбару ягон хел чизое ки ҳами дуруст нестай, ҳамиёро тамоман реклама намекунам мегӯям да. ё ин ки чизои ҳами ҳаракат мекунам, чизои наи духтарро, барои ки чизоро ман намефаҳмам. косметолог суда тай чизоро вообще намекунам. ҳамин чизое ки конкретни мардум да фоидаш мераса, бигзор ман қасум кор накунам, лекин мардум да фоидаш мераса, ай чиз мада хубтарай да. тасмим нагирифтед ки дар баробари блогерӣ ва дарс ягон ҷо расман кор кунед дар ҳамон ҷо? барои мисол дар ягон маркази забономӯзӣ забони англисӣ дастед барои ҳамон мардум? барномаи мо ҳамон хеле ки дар барномаамон шартҳои худша дора, нависагиян ки мо стипендия метем, шумо да иҷозати коркунӣ нест ҳамован. агар биқапем депортон мекунем. барои ҳамин мо фақат мехонему блогерӣ. ман
актуалиниҳои шуморо дидам, Устод Султон. Унҷа сафар доред ба Қазоқистон, Туркия, Малайзия. Яъне ба ҷуз Россия, ки ман фаҳмидам барои чӣ будастед дар Россия. Дар он кишварҳои дигар барои чӣ рафтед шумо ва чӣ қадар будед? ман рости ягон бор нақшам дар ин давлатҳо рафта набуд. Тақдири худованд хай насибам хебуд. Папал шидай бигем пешакӣ нақша бикунам. Не хеле якум Индонезия ҳамчун турист омада будам. Пеш Индонезия омадам, аввал Қазоқистон рафтам, барое ки сафорати Тоҷикистоне ки бояд Индонезия биёем, дар Қазоқистон Астанада. Якум Астана рафтам барои визаи туристии Индонезия. Ҳамчунин ҳам Астанара то хӯрдам, ҳам Астанара дидам Қазоқистона. Баъд аю Индонезия омадам, документҳои донишҷӯима туғрӣ кардам. Барои туристӣ бори омада будам, баъд гуфтанд ки ина визаи донишҷӯиту додем, лекин аввал бояд як бор Индонезия бибурой ба биёй. Ва барои ҳама наздик Малайзия буд. Малайзия барои ба хотири ҳамин Малайзия паридем. ҳам Малайзияда барои мардуми хидмон, мардуми тоҷик то 30 рӯза виза дар кор набуд. Барои ҳамин Малайзия рафтем дар ҷам 2-3 рӯз тов хӯрдем Куала-Лумпура. Баъд аю бо гаштаи ҷо омадем. Баъд аиҷа 3 моҳа каникул дад, бо тарафи Россия коркунӣ рафта будам. Аиҷа паридем, Туркия рафтем, Туркияда як рӯз гаштему, бо шишта Россия рафтем. Мақсад ман хеле нақша накардам, насиб буд ҳамун давлатҳоро дидам буд, рафтам дидам. акнун чӣ нақша доред? Чӣ кор мекунед баъди хатми донишгоҳ? баъди хатам насиб якмия Тоҷикистон барам мебурам. ватан дар пеши падару модар дар 2-3 моҳ бестам, вазъиятҳоро бибинам. баъд ами орзуи ман хеле ки соҳаи блогерида соз бишам да, мумкин ами мегум 1 сол пас ё 2 сол пас ҳамаи Тоҷикистон, ами мардуми Тоҷикистон бишиносам мегум. бисёр фокуси ман блогерида ёзӣ. оиди дастим, арӯи таҷриба иқа ки хондам ҳайф нашавад, ман дар ягон мактабу донишгоҳи исусне мехоҳам маркази омӯзишӣ хидмат бикушам дар Тоҷикистон. Иншааллоҳ ният дорам ки мардуми хидмонда забони англисиро хуб, методои хидм медонистагӣ хати ёд дода, баъд аз хатми маркази ман мардуми хидмонда ҳаракат кунам ки Индонезия, Малайзия, хориҷа хонданӣ роӣ кунам баъд аз ҳамаи марказам. шумо ягон тавсия дошта бошед агар барои ҷавоное ки ҳозир дар ватананд ва ҳамин суҳбати моро тамошо мекунанд ва мефаҳманд ки онҳо ҳам ранги шумо рафта дар дигар давлатҳо таҳсил кунанд, умуман ягон тавсия доред ки бачаҳо чӣ хел кунанд, ҳамин яъне битавонанд имкон пайдо кунанд ки бираванд? мисол барои талабаҳои мактабам ё ки донишгоҳда хондастанд, ама қаша гуфтанем ки ҳаракат кунанд. Мисол талабаҳои мактаб гем 10-11 боша ё ки донишҷӯе ки 3-4 курс боша, ҳаракат кунанд ки нақшаҳои зиндагишона бикашанд, хонданӣ бошанд. Кадом донишгоҳ киҷо ҳамаша аниқ кунанд пешакӣ хориҷа хонданиянд, чӣ документ дар кора, чӣ кор карданд дар кора, забони англисиро мисол омӯхтан дар кора, сахт тайёрӣ дида омӯхта айпай ҳамин чизо шидан дар кора, барое ки синфи 11 ё ки 4-сира буд мекунед, ранг агар ҷои кор ҷои аниқ набоша, нақша надошта бошӣ, намедонед чӣ кор кунед. видеоҳои шуморо аҳли оила тамошо мекунанд? видеои инстаграматонро? бале хонагиҳо мисол падар модарам, апом ҳамашон тамошо мекунанд. мисол дастгириам мекунанд. хай инакдам мегӯям ами видеои маъне надорад ахилаш. ман мегӯям ки хай ман кори хидмат дониста кардесам, мисол чӣ накунед. мақсад агар видеоҳои шуморо тамошо кунанд, аниқ аст ки ин барномаро тамошо мекунанд ба хотири шумо? иншааллоҳ тамошо мекунам. хай видео мекунам. барои ҳамин биёед ба онҳо як салом рӯй кунед, як бор биёед ки шумо онҳоро ёд кардед ва ба ҳамин ҷамъа кунед. хай ассалому алайкум очаҷон, ам апом мисол гарини нақсон мебинам. мара единствени ами оилам дастгирӣ кардагиай то ҳамин вақта.
фақат ами тарафи оилам дастгирӣ гарини дидагиам. Ҳама фикрое ки иҷо омаданам ё ягон блогерӣ сар карданда, ами модарам, ами падарам ёки апом ҳама вақт чӣ коре мекунам дастгирим кардагиянд. барои ҳамин гуфтаниашон ки нақшшон мебинам ҳама вақт барои мара сарбаланд бошанд, сиҳату саломат бошанд. манам ҳаракат мекунам ки иншаллоҳ ба ёра қадбадӣ накунам. чӣ орзуи дорам иншаллоҳ ба ё қатъи ҳамаша амалӣ мекунам. иншаллоҳ мо ҳам аз шумо умедҳои зиёд дорем ки меоед ва дар кишвари худамон як маркази забономӯзӣ бисёр хуб мекушоед ва бачаҳое ки умед доранд бояд ҳамин забонро бомӯзанд ва дар хориҷа таҳсил кунанд, шумо ёбдан хоҳед. иншаллоҳ мо ҳам ҳаракат мекунем. бале.